مصباحی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم سامعین کو دینی تعلیمات کے تعلق سے کچھ بیان فرما کر ہمارے دلوں کو منور مجلہ فرما. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم. ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ڈیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور معززین شہر اور مدرسہ دینیہ فیضان اولیاء کے ناظم اعلیٰ اساتذہ اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں اور اس مدرسے کے پیارے پیارے طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس مدرسے کی طلباء اور طالبات نے جو قرآن ناظرہ مکمل کیا ہے اس کی دستر بندی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں. مجھ سے یہ کہا گیا کہ علم کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے لاؤں. ہم اب تک جو ہے اس مدرسے کے طلباء طالبات کی زبانی تقاریر، احادیث، نعت وغیرہ سن رہے تھے اور ایکشن کے ذریعے بھی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میٹھے میٹھے الفاظ ہیں اس کو بھی سمجھے. آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عربی میں سنائی گئی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور وہی لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ قرآن کے کچھ حقوق اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر فرمائے گئے ہیں. وہ ہے ایمان لانا، اس کو اچھی طرح عربی میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی تعلیم پر عمل کرنا اور اس کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا. یہ حقوق ہے 5. ان حقوق کو جو ہے ہم ادا کرنا ہے اور اولاد کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ یہ 5 حقوق کو
ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائے ہیں۔ یہ خوشخبری سنائے ہیں کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین ہے دنیا میں، ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ اس خوشخبری کے مستحق ہونے کے لیے وہ 5 حقوق کو ادا کرنے والے ہم سب بن جائیں، اور اس خوشخبری کے ہم مستحق ہو گئے تو دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اب یہاں ہماری ماں اور بہنیں ہیں، میں ان کے لیے خاص کر، ہمارے بھائی تو جمعہ کے خطبات وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں، بہنوں اور ماؤں کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا ان کی ماں کا ذکر کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے بولے کہ قرآن کو تو وہ حفظ کر چکے تھے، میں اور علم حاصل کرنے کے لیے مکے سے دوسری جگہ جاتا ہوں۔ ماں اجازت دے دیے اور اجازت دے کر رونے لگے تو بیٹا ماں سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو میں نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، کیا میں جا رہا ہوں بول کر رو رہے ہیں؟ ماں بولے بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تو مجھ سے جدا ہو رہا ہے، یہ تو جو ہے میری برسوں کی تمنا تھی، میں راتوں میں اٹھ کر جو ہے تہجد کی نماز پڑھ کر تیرے لیے دعا کرتی تھی خدا سے کہ میرے بیٹے کو علم کے آسمان پر سورج بنا کر چمکا۔ یہ آرزو میری آج پوری ہو رہی ہے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تجھے رخصت کرتے ہوئے تیرے ساتھ کچھ توشہ تیار کر کے دے دو، میرے پاس اتنا سامان بھی نہیں ہے، اتنا مال بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا۔ پھر ماں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بولے جا بیٹا اللہ تیرے ساتھ ہے، تیری مدد فرمائے گا اللہ تعالی۔ یہ کہہ کر بیٹے کو رخصت کیے۔ تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں، امام شافعی مکے سے مدینہ گئے، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر علم حاصل کیے۔ پھر وہاں سے عراق گئے، کوفہ گئے، وہاں جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگردوں کے پاس، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، ان کے پاس علم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد چونکہ کئی سال ہوئے تھے مکے سے نکل کر، ماں یاد آ رہی تھی تو امام ابو یوسف سے اور امام محمد سے رحمہم اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجازت مانگے کہ مجھے اب میری بوڑھی ماں یاد آ رہی ہے، میں ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں جو ہے اجازت دے دیے اور ساتھ میں مال بھی دے دیے۔ وہ مال لے کر وہاں سے نکلے اور راستے میں تقسیم کرتے گئے۔ پھر مدینہ آ گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد مکہ جانے کی تیاری ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت خوب مال و دولت تھا، اللہ نے بہت نوازا تھا ان کو۔ امام مالک جو ہے اپنی آدھی دولت امام شافعی کو دیے۔ امام شافعی اس دولت کو لے کر مکہ آئے۔ آپ کے استقبال کے لیے ماں اور مکے کے لوگ شہر کے باہر آئے،
माँ से मुलाकात किए, लोगों से मुलाकात किए। उसके बाद इमाम शाफई देखते हैं माँ की आंखों में आंसू बह रहे हैं। इमाम शाफई अपनी माँ से पूछे कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की माँ बोले, बेटा मैं तुझे इसलिए नहीं भेजी थी कि तू माल व दौलत कमा लेके आ, मैं तुझे इसलिए मक्के से रुखसत की थी कि मैं तुझे इल्म के आसमान पर सूरज बनता हुआ देखूं। तू माल व दौलत लेकर आया है। इमाम शाफई माँ से पूछे, माँ से बोले, आप जो हुक्म देते हैं दीजिए। उनके माँ इमाम शाफई से बोले, बेटा ऐलान कर दे, जिनके पास माल व दौलत नहीं है, सवारियां नहीं है, वो आए लेकर जाए। ऐलान कर दिए। जो कुछ भी लाए थे वो सारे चीजें जो है इमाम शाफई तकसीम कर दिए और खाली हाथ माँ के साथ अपनी जो झोपड़पट्टी थी वहाँ गए। जाकर जो है ठंडा सांस लिए और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के माँ अल्लाह का शुक्र अदा किए। बोले कि आज मेरी आरज़ू पूरी हो गई। दुआएं हैं, ये माँ की तरबियत है। अहादीस को सीखे, फ़िक़्ह को सीखे और है औलाद की हो तो इंशाअल्लाह ऐसी तरबियत औलाद की होगी तो ये औलाद माँ बाप के लिए आखिरत में नजात का जरिया बन जाएंगे, जन्नत में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। ये औलाद भी जन्नत को मुकम्मल कर लेता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़े अता करे और इस मदरसे को तौहीद व सुन्नत का मरकज़ बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूं तो मरियम भी है, हाजिरा भी, नेक खातून है आसिया भी। यूं तो मरियम भी है, हाजिरा भी, नेक खातून है आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया, फातिमा का ख्याल आ गया, का ख्याल आ गया। ऐ मुस्लिम मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। ऐ मुस्लिम मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, इस्लाम मिटाने की ये जिंदा गवाही है, ये जिंदा गवाही है। पर्दे को हटाने हम देंगे न कभी तुमको, इस्लाम मिटाने हम देंगे न कभी तुमको। ऐ मुस्लिम मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। इस्लाम में औरत का पर्दा ही गवाही है, इस्लाम में औरत का पर्दा ही गवाही है, इस्लाम में औरत का पर्दा ही शनासी है, पर्दा ही शनासी है। इस्लाम की शहजादी दुनिया से न घबराओ, ईमान से पुख्ता दिल
चिल्लाओ, ऐ मुस्लिम मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रखकर इस्लाम पे डट जाओ। ऐ मेरी मुस्लिम माओ बहनों, याद रखना तुम उस नबी की उम्मत हो जिनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया का ये आलम था कि उनकी आखिरी वसीयत भी ये थी कि मेरा जनाजा भी रात के वक्त उठाया जाए ताकि किसी गैर मर्द की नज़र मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। सुभान अल्लाह, कुर्बान हो हमारी ज़िंदगी हजरत फातिमा की हया पर, और सलाम हो सारी माओ बहनों का हजरत फातिमा की हया को। तो भाड़ में जाए ऐसा एजुकेशन, ऐसी तालीम, ऐसे इदारे जो इस्लाम और इस्लाम के अहकामात को निशाना बनाते हैं। इस्लाम के गम खारों
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। बेटा बेटा नीलूफर मम्मी मैंने कितनी बार कहा है कि दरवाजे पे आवाज देकर आया करो। सुबह सुबह सूरत देख लो, सारा दिन खराब चलता है। मम्मी जैसा नीलूफर कर रही है वैसा करो ना, क्यों सुबह सुबह सबका मूड खराब कर रही हो? बेटा हमने तो दरवाजे पे आवाज दिया था, अंदर से कुछ आवाज नहीं आई तो मैं लेके चले आई। क्यों झूठ बोलती हो? हम सोए हुए थे, मर नहीं गए थे। तुम आवाज दिया हो, हमको पता ना चला हो। नहीं नहीं मम्मी, मैंने देखा था, दादी ने दरवाजे पे आवाज दिया था। चुप रहो दादी के चमचे, चलो स्कूल चलो। बेटा सॉरी, हो सकता है हमने दरवाजे पे आवाज न दिया हो। मम्मी कल मैंने तुमको नीलूफर की दवाई की चीटी दी थी, जो तुमने कहाँ पर रखी है, मुझे वो दो, मैं ऑफिस से आने के वक्त दवाई लेके आऊंगा। बेटा तुमने मुझे नहीं दिया था। मम्मी मैंने तुम्हें क्यों दिया है? तुम भूल गई हो, हर बात भूल जाती हो, तुम बूढ़ी हो गई हो। बेटा मैं सच कह रही हूँ, तुमने मुझे कोई दवाई की चीटी नहीं दी थी। पापा ये लीजिए दवाई की चीटी जो तुमने कल रखने के लिए दिया था। हाँ लाओ बेटा, मैं भूल गया था। पापा तुम बूढ़े हो गए हो, हर बात भूल जाते हो। बदतमीज, क्या बड़ों से इसी तरह बात करते हैं? मम्मी पापा ने दादी से इसी तरह कहा था, क्या दादी पापा से छोटे? देखा आपने, ये भी बोली उनकी बोलने लगा है। चलो स्कूल चलो। बेटा डॉक्टर ने हमारी चेकअप किया था, ऑफिस से आते वक्त थोड़ा रिपोर्ट ले आओ। मम्मी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम्हारा तुम ला लो। ठीक है बेटा। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा क्या बात है? मम्मी मैं और नीलूफर अलग से रहेंगे।
क्यों बेटा, यहाँ पे रहने की कुछ परेशानी है क्या? मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है? नहीं मम्मी, ये रोज के झगड़ों से मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए हम आपको छोड़कर जाना चाहते हैं। बेटा मैं अकेली यहाँ पे कैसे रहूंगी? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है? बेटा जब तू छोटा था बहुत परेशान करता था, तेरे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ जाता था। कोई तुझे बुरा कहता था, मैं उसके साथ लड़ जाती थी। क्या बेटा तेरी बीवी के कहने से तू मुझे कल छोड़कर जाना चाहता है? बोल बेटा बोल, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है? बोल बेटा बोल, कुछ तो बोल। अगर तुम दोनों ने ये फैसला ले लिया है तो मुझे 2 महीने का टाइम दो, मैं खुद घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन याद रखना, सिर्फ 2 महीने, ज्यादा वक्त नहीं। हाँ सिर्फ 2 महीने। ए बच्चे बैठो जी। बेटा 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 देखा अपने मम्मी अभी तक सोई हुई है, ना खुद उठती है ना बच्चों को उठाती है। हाँ चलो जाकर देख लेते हैं। मम्मी मम्मी उठो, मम्मी उठो, क्या टाइम है सोने का? उठो मम्मी। रिपोर्ट से मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं अपने बहू बेटे को बता दिया, पर उससे पहले ही उन्होंने मुझसे अलग होने की बात कर दी। अब मैं 2 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगी। अगर मैं इन्हें अभी अलग जाने दूंगी तो मेरे प्यारे पोते राजू को लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को बुढ़ापे में अकेला छोड़कर अलग हो गए। फिर कहीं वो भी बड़ा होकर मेरे बेटे बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव ना करे। सिर्फ इसलिए मैं 2 महीने इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर तो मैं खुद ही इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं, इसलिए मैंने अपने बेटे से विनती की कि 2 महीने तक तुम मेरे साथ ही रहो, फिर तो मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने पोते की नजर में अपने बेटे को दोषी नहीं बनाना चाहती। उसके माथे पर मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर जाने का कलंक नहीं देख सकती। वो मेरे साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करे, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो नौजवान बच्चे समझने लग जाते हैं कि इनका बूढ़ा होना हमारे घर में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है। वो क्या कुरान गलत कह रहा है जो फरमाने बारी ताला है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हो तो उनकी खिदमत करो, उनके बातों पर अमल करो। वो कभी आपको गलत नहीं करते, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते। अगर गलत रास्ता दिखाते होते तो बचपन से ही तुम्हारी दीनी तालीम की तरफ रास्ता नहीं करते। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाई निज़ाम, इस ड्रामे से सबक हासिल है कि हम हमारे माँ बाप की कदर करें, इज़्ज़त करें, तकरीम करें, उनका हर हुक्म बजा लाए। दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। आइए इस ड्रामे के बाद तकरीर के लिए दावत।
वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह हदिया पेश किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला से कबूल अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि साहिबि अजमईन अम्मा बाद। ಪೌರಾಣಿಕ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಮೀನ್. ಸತ್ಯವೇನು, ನ್ಯಾಯವೇನು, ನೀತಿವೇನು ಮರೆಯದ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯವಾಗಿ ಯೋಧಿಸಿ ಬಂದ ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರ, ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಟ್ಟನತೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ಹಬೀಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಅ್ಮಿನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಕುರಿತು ಮುಸ್ಲಿಮಿಯಾದ ಉರವತುಲ್ ಮಸೂದ್ ರವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು
ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಸೂರ್ಯನೆಂದು ಉಳಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಏನೇರಲಿ ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಕುರಿತು ಕೇರಳದ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಗುರು ನಾನಕನವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, he is not only prophet but he is great scientist of the world ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆ ಹಬೀಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ವಾಕರ್ದವಾಣ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ತಆಲಾ ಬರಕಾತ್. माशाल्लाह सुभान। इंशाल्लाह और भी तोहफे भी पेश किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने इस्लाम हमारा जिंदाबाद, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, कुरान में ईमान है हम सर भी कटा देंगे, ये जान फिदा होगी हम सर भी लुटा देंगे, कुरान में ईमान है हम सर भी कटा देंगे, ये जान फिदा होगी हम सर भी लुटा देंगे। कुरान की अज़मत जो उम्मत के दिलों में है, अग़यार के आंगन में हम आके सुना देंगे, अग़यार के आंगन में हम आके सुना देंगे, कुरान में ईमान है हम सर भी कटा देंगे, ये जान फिदा होगी हम सर भी लुटा देंगे, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, औलाद मुक़द्दस को कुरान के पारों को तुम इसको जलाओगे हम इसको जिला देंगे, तुम इसको जलाओगे हम इसको जिला देंगे, कुरान पे ईमान है हम सर भी कटा देंगे, ये जान फिदा होगी हम सर भी लुटा देंगे, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, हर घर में तिलावत है महसूस है सीनों में, तुम इसको जलाओगे हम पढ़ के सुना देंगे, तुम इसको जलाओगे हम पढ़ के सुना देंगे, कुरान का ईमान है हम सर भी कटा देंगे, ये जान फिदा होगी हम सर भी लुटा देंगे, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, आसान नहीं उलझना अल्लाह के शेरों से, एक उम्र तो देखे हो 100 उम्र जगा देंगे, एक उम्र तो देखे हो 100 उम्र जगा देंगे, कुरान पे ईमान है हम सर भी कटा देंगे, ये जान फिदा होगी हम सर भी लुटा देंगे, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, नौवे की फ़ज़ाओं से उठते हम शोलों को, आयात को पढ़ के हम धूसों से बुझा देंगे, आयात को पढ़ के हम धूसों से बुझा देंगे, कुरान का ईमान है हम सर भी कटा देंगे, ये जान फिदा होगी हम सर भी लुटा देंगे, कुरान हमारा जिंदाबाद।
اسلام